हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। और 2 घंटे बाकी है एंड वी विल एंटर 2021। एट लास्ट 2020 ख़त्म हो रहा है। आज है 31st ऑफ दिसंबर। और 2 घंटा बाकी है 2021 आने में, मतलब 1 जनवरी। 2 घंटे में और 2 सब्सक्राइबर्स ढूंढ के लाओ please. So let's play frontline match. Frontline and a death match. Oh, toppy must. Without toppy, we cannot play. 1 hour later. Oh, start हो गया. ओ सुमिट कौन सा जगह है? इतना नाम याद नहीं रहता भाई। गेम खेलने को आती, गेम खेलती घर चले जाती। अबे लोड आउट चेंज करने दे भाई। लोड आउट नहीं चेंज करने दिया, कतई बेशरम गेम है भाई। लोड आउट तो चेंज करने देता है। AK-47 लेके खेलता मैं। इधर स्पॉन होती। Boom! Headshot! Boom! Headshot! ओ भाई पीछे से धप्पा करेंगे इसको। Contact with enemy! Need backup! ओ भाई। Target down! We tied for the lead. I'm down! Tango down! Target's inside! We lost the lead. It's too close. Fight her. We've taken the lead. Enemy down! इस मैच में बहुत बेकार लेस। कौन मारा हाँ भाई क्या Objective almost complete. Keep it up. Reloading! Enemy contact! Tango down! Target down! मर जा। देखा, पहले हम नूब खेलती, देन हम प्रोएस्ट हो जाती। उनके बेस में जाकर, उनके स्पॉन लोकेशन में जाकर एकदम उनके स्पॉन लोकेशन में घुस के मार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और 2 सब्सक्राइबर्स बाकी है 50 होने में। एंड इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ मैं 15 लाइक्स के। पिछला बार 14 था, इस बार 15 है, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।